Tommy, acha, very good. Okay. How many? Madhusmita, Smita? The three have come. Yes. ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କାଉନସିଲିଂରେ ସବୁ ଡାଟା କେମିତି ସବୁ ନେବ କଲେକ୍ଟ କରିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଛ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଆଉ କାଉନସିଲିଂରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନେବ ତାପରେ MSc ନେବ ଏଥିରେ ସବୁ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେୟା ନେବ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମର କ୍ଲିନିକାଲରେ ତୁମେ ଇଲନେସ୍ ଉପରେ ନେଉଛ। ସେ କ'ଣ ସଫର କରୁଛି, କେବେ ହେଲା, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ହୁଏ, ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ କେମିତି ନେଉଛ ତୁମେ। କିନ୍ତୁ କାଉନସେଲିଂରେ ତୁମର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। କାଉନସିଲିଂ ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ସେ ତାର ମାନେ ସେ କେମିତି ମାନେ ତା କାମ ସେ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ କେତେ, ତାର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବା ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଭୟ ରହୁଛି କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ତୁମେ ନିଅ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ତୁମର ସବୁ ମେଥୋଡୋଲୋଜି ସେମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂର ଗୋଟେ ପିଲାର ପଢ଼ିବି, ଦେଖିବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲିଂ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଚେତ୍ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରିଜନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା RIT, ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ RI ଅଛି, ରିଜନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ସେଠି ବି ଲୋକ କେତେ କରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲିଂରେ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି କରନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂ କପି ରଖିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି RI ବା ରିଜନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଜାଣିଛ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ସେଠି ଆମର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତମେ ବି ଯଦି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ସେଠି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୋଜିସନ୍। ତାପରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ଚେତନାରେ କାଉନସିଲିଂ ହୁଏ, ତୁମେ କ'ଣ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ସେଠି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ନିଅନ୍ତି ପଇସା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ନ କରିକି ତୁମେ ବି କରିପାରିବ NGOରେ, ଏନି NGO ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଇଫ୍ ୟୁ ପ୍ରିଫର୍, ଘର ପାଖେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ କରିବ କାଉନସିଲିଂରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ପ୍ରାଇମେରିଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ତୁମର ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କରିଛି କାମ, ସେ କରିଛି ରିଜନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କରିଛି। ସେ ତାର ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେ ସେ ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଆଗ ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି, କାଉନସିଲିଂ କ'ଣ, ଗାଇଡାନ୍ସ କ'ଣ, ତାପରେ କେମିତି କାଉନସିଲିଂ ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କରିପାରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇ ଡୁ, ତାର ବି ସେ ଇଏ ନେଇଛି। କାଉନସିଲିଂରେ ସେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମକୁ ପଢ଼ି ଦେଖେଇଦେବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର କରିଛି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ନେଇଛି ଗାଇଡାନ୍ସଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ, somebody directs you to do। କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲିଂରେ ତୁମକୁ ସେ ମେନଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ମେନଲି ଦେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ୟୁ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ୟୋର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଦେ ଗିଭ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ସ, ଦେ ଗିଭ୍ ଦି ସଜେସନ୍ସ ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଟୁ ଅଫ୍, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ। ତେଣୁ ଗାଇଡାନ୍ସ କାଉନସିଲିଂ ଯଦିଓ ଏକାପରିକା ହେଲ୍ପିଂ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ହେଲ୍ପିଂ ଟୁ ପର୍ସନ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ବୋଥ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ତୁମର ଯେଉଁ କାଉନସିଲିଂ କରିବ, ସେ ପିଲାଟି କରିଛି, ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ପିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ମାପିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନେଇଛି ରିପୋର୍ଟ, କେସ୍ ନେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛି,
MSc ନେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ସ୍କୋର ସବୁ ଦେଖିକିରି ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେବ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଟା ବଢ଼େଇବ। In that process, she has tried to expose the students in one class to certain type of like some interventions like debate participation or like song participation or like quiz participation ଏଗୁলো କରେଇଛି କରି ଦେଖିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ। ତେଣୁ ତାର ସବୁ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍କୋର ସବୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜର ହେଲା ପରେ ତା ସ୍କୋରକୁ ଆଉଥରେ ମାପିଛି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଛି। ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଡିବେଟ୍ ହଉ କି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହଉ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହଉ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ତାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଧିକା ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖି କରେଇଛି ଯେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଥ୍ରୁ କାଉନସେଲିଂ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଛି ତାକୁ କହିଛି ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଛି ତା ବଢ଼ିଛି ତାକୁ ଦେଖେଇଛି। ସେମିତି ତୁମେ କରିପାରିବ ଓ ରିପୋର୍ଟ ବା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ଼ ତା ଚେତନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ଼ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହାଭିଂ ସମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟେଇଂ ଦେୟାର as part of residential program। ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଯାଇକିରି କାଉନସିଲର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିଛି ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ନେଇଛି ତାଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ଘରେ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ତାଙ୍କର କେୟାର ଟେକର୍ଠୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘରେ କରୁଛି କ'ଣ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛି କେମିତି ତା ବି ନେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ତାର MSc କରିଛି କ'ଣ ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କ'ଣ ତା କ'ଣ ଡିଫର୍ମିଟିସ୍ କ'ଣ ସବୁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆଇକ୍ୟୁ ମାପିଛି ଏବଂ ଏସବୁ କଲା ପରେ ସିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାହିଁଛି କେମିତି ତାକୁ ଦେଇକିରି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇକିରି ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଏବିଲିଟି ବଢ଼େଇବ ତାର ଗୋଟେ ଏବିଲିଟି ମାନଙ୍କର ସେ ଆହୁରି ମାନେ କେତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ମାନେ ବୋଲି ପାରନ୍ତି କେତେ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଆହୁରି ଯେଉଁଟା ବଢ଼େଇବ କ୍ୱାଲିଟି ତା ବି ହେଇପାରିବ ଥ୍ରୁ କାଉନସେଲିଂ। କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ମ କରୁଛ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ମ କରୁଛ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବ ବୋଲି। ଏଠି କିନ୍ତୁ କାଉନସେଲିଂଟା ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବଳରେ ଯେ କାଉନସେଲିଂ ନେଉଛି ତା ନିଜ ଉପରେ ତାର ବଢ଼ିବ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ତାର ସ୍କିଲ୍ ବି ବଢ଼ିବ। ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଲେ ତାକୁ ମାନେ ନିଜେ କାଉନସିଲର ଯିଏ ତାର ସେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ରାପୋର୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରେଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଯାହା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଯେବେ ମାପିବ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର କ'ଣ ଥିଲା କାଉନସିଲିଂ ପରେ କେତେ ପାଇଲେ ତେଣୁ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ ବଢ଼ିଛି ତାଙ୍କର କି କମିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଲେ through intervention program if you have them exposed to new situation or exposed to a group situation
are exposed to a very, I mean, joyous, happy atmosphere, then ଦେଖିବ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାର ପର୍ସନାଲ କ୍ଲାରିଟି ଏଠି ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ୟେସ୍, Sir got disconnected, I think. I think so. Hey, has anyone created WhatsApp group? It's already there. We have a counseling group earlier. But I didn't get added. ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, I guess Yes, sir. Yes, sir. ଆରେ କ'ଣ କଟି ହେଉଛି ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଲି ନା, କାଲି ହେଲା ଆଜି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ନାଉ ଗେଟିଂ हाँ sir, I guess Yes, sir. sir. Again, sir. ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟା ଗୋଟେ ଏନିୱେ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ମାଟରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏନିୱେ ଇଏ ନେଟ୍ କି କ'ଣ କେଜାଣି। ଏନିୱେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତୁମର you are exposed to one situation where you are having interaction with the students, and then thereafter you are observing through your interaction how much the student or how much the client has improved, and that study, that finding you are writing in your report. ତେଣୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରୁଛ, ୟୁର ଏଜେନ୍ସି
सुपरवाइजर किए से कौ एजेंसी काम कर तुम्हें whether in RIE regional institute or whether in Chetna or whether in NGO or whether in any medical or any hospital anywhere, so that you have to narrate, you have to describe. That is, you write about the agency, then you write about uh, the purpose, what I'm going to do. Then you write about the in detail the place where you are going to work or where you have done the work. Then you write about some, suppose तुम काम करुच गोटे ऑटिस्टिक पिला ऑटिज्म जार अच्छी ताकू तुम दब काउनसेलिंग देखुच केते तार इम्प्रूवमेंट है और अटेंशन डिजॉर्डर जार अच्छी ताकू तुम्हें दौच काउनसेलिंग तार केते इम्प्रूवमेंट है एमती गोटे केस तो नौच तुम जो कम कर सपोज यू गॉट ए केस ऑन अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर तुम तो लिख ये माने कौन अटेंशन कौन ये डिजॉर्डर कौन ये कौन हुए लिख तार विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम से फेस करे कौन करे प्रोब्लेम फेस करे लिख सब तापर तुम से स्टूडेंट गोटे केस नौच तार केस कौन कौन पचार तुमको कहि तार MSc नौच नहीं कौन तुम ऑब्जर्व कल तापर तुम दे पार इंटरवेंशन माने तुम इंटरेक्शन तुम काउनसेलिंग बा तुम कौन योर क्लाइंट इज एक्सपोजर टू न्यू प्रोग्राम्स नहीं करी तुम देखुच के इम्प्रूव कर सी दैट इम्प्रूवमेंट यू आर नरेटिंग इन योर रिपोर्ट यहाँ तुम काउनसेलिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेशन बा रिपोर्ट तैयारी कर दैट इज एनफ तेणु ये तुम रहा कौन ना एक तुम कम कर बारंबार से ऑफिस जाऊच पिला से मिशुच इंटरेक्शन दौच इंटरेक्शन जो रोचे सोशल इंटरेक्शन करुच थ्रू इंटरेक्शन काउनसेलिंग दौच ये सब गुड़ाक तुम मेनसन हम जहाँ को कि तुम जो सुपरवाइजर जेन सुपरवाइजर लिख सी सिंसियर कमिंग पंक्चुअली सी भी पिला से कम करके पिला बहुत पिला बहुत इम्प्रूवमेंट पिला पिला बहुत उपकृत होती से लिख सी 30 नंबर थाए नंबर देवी तुम के सिंसियरली कम कर तुम पिलांर जो काउनसेलिंग कर पिला उपकृत है कि नहीं तेणु तुम थ्रू काउनसेलिंग आर यू एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू स्टूडेंट्स आर नॉट ये सब गुड़ाक तुम सब देखिकी नंबर दब तापर से जो नंबर दब से मार्क एवं तुम रिपोर्ट ये तुम नहीं आसब टू दी एकेडमिक काउनसिलर एकेडमिक मतलब लिखे भितर तुम जाइए से कम करने से भितर लिखे जे सी एक्चुअली वांट टू डू दी वर्क सिंसियरली पिला काउंसिलर रिपोर्ट लिखे सी सिंसियर कि नॉट सिंसियर से लिखे तापर जो पचारि विभिन्न प्रश्न तो केमती कल कौन पाइल एमती कले पचारि जान केमती इम्प्रूवमेंट होली जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन जान केमी सब ताको देखिकी ये तुमको नंबर देवे से 30 रु तेणु 30 ये 30 ये 60 तापर तुम प्रैक्टिकल परीक्षा बेले आई मीन दिस परीक्षा जो हम यूर इंटर्नशिप भाईबा भाईबा बेले एक्सटर्नाल आ जड़े हो तो सी तुम जी एकेडमिक काउंसिलर ही मे बी द एग्जामिनर और somebody else who should be the examiner तेणु he has to again evaluate you तुम जो कम कर सेंसियरली कर नहीं तुम रिपोर्ट पढ़ो से एकेडमिक काउंसिलर रिपोर्ट पढ़ो सुपरवाइजर तापर से निजे चाहिए पचारिक बुझे
through question he will try to know how sincerely you have done, now what skill you are really having, your counseling skill ଭିତରେ ଟିକେ ତା ଧାରଣା କରିବେ ଏବଂ ତୁମ ପଚାରେ କେମିତି କରିଛ ତାକୁ ଦେଖିଛେ ନମ୍ବର ଦେବେ 40ରୁ। ତେଣୁ 30, 30, 40 ଏମିତି 100ରୁ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ କାଲି କହୁଥିଲି କେମିତି ତୁମେ ନେଉଛ ତୋର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କାଉନସେଲିଂର ଏଇଟା ଚେତ୍ରାଣ ହେଇଛି। ସେ ପିଲାଟିଏ ଲୋକଟେ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଅଛି କାଉନସିଲର, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆଗ ରହିଲା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାକୁ ନେଲା ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ତା ନାଁ ରହିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାର ଏଜ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଜେଣ୍ଡର, କ୍ଲାସ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, father's occupation, father's income, then mother's name, mother's qualification, mother's occupation and income। जो मदर माने हाउस वाइफ ऑक्युपेशन है कि बाहर वर्क करना दी नो वर्क बट हाउस वाइफ एवं इनकम नील का इनकम फादर इनकम ना इनकम, देन मदर टंग, देन कास्ट, then religion, then another thing like it is wanted child or unwanted child, and parents really wanted the child or it has been treated as unwanted। about distance relation a cause ये जो relation सब माने जो गोटे हूँ कौन ना पेरेंट्स को जो रिलेशनशिप कनसांगुनिटी अच्छी माने समगोत्री बा अलग गोत्र बाई डिस्टेंट किस होमोजेनस आई मीन कनसांगुनस ताले किसी पुणी लिखी कज पिला बेले कौन थिला सबू आज पिला टू आज पर्यंत कौन ता प्रोब्लेम तार है बापा को शुणी रिपोर्ट कर इन प्रीनाटल पीरियड प्रीनाटल मीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन प्रीनाटल स्टेज देखुची मदर मदर प्रोब्लेम थिला कि नाटल स्टेज तार निजर प्रोब्लेम थिला कि तार जन्म बेले मार लेबर पेन केमती थिला, डेलीवरी केमती है, हॉस्पिटल ना घरे, नेचुरल ना आउथर ऑपरेशन, पुणी बार्थ क्राई जन्म हो कांदिला ना डेरी कांदिला, तापर ये नाटाल तार जन्म बेलर तापर पोस्ट नाटाल जन्म पर पुणी कौन है तार देह खराब कौन है बारंबार देह खराब कौन होता कि नहीं, जदि तो कौन कौन ट्रिटमेंट होता ये सब गोटे रजिटिव फैक्टर रे माने ये गोटे कज हो पारे मान तुम मदर्स उम्र थिला बेले गोटे चाइल्ड अदि मदर माने तार वोमिटिंग बहुत होतिबो एई हमर वोमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस हुए प्रेगनेंसी बेले वोमिटिंग गोटे तार सिम्पटम थाए किंतु बेले वोमिटिंग हम से मेडिसिन फेडिसिन बहुत यूज कर दैट मे अफेक्ट दि चाइल्ड इनसाइड बिकॉज ऑफ दि यूज ऑफ मेडिसिन एवं मतलब तार जो पिलाटा जन्म जो है सी थ्रू सिजेरियन पिला नेचुरल डेलीवरी सिजेरियन डेलीवरी फरक थाए बार्थ क्राइटा इंडिकेट करे जन्म हो कांदिले आम कौ पिला ठीक अच्छी अति न कांदिला गोटे बर पेरेंट्स गोटे ओरिड हमें तो से गोटे प्रोब्लेम कैसे तार जो कहती गेस्टेशन पीरियड मदर्स रूम रे से केते दिन रहा 10 मास रही
ना प्रीमैच्योर हो 3 मास 4 मास 5 मास कौन गोटे प्रीमैच्योर कि 7 मंथ रे जन्म होती प्रीमैच्योर ता भी लिखा होची तो एगुड़ा सब रहा फल जान कजेटिव फैक्टर्स कौन कज हो पारि थाए गोटे पिलाटे ऑटिज्म होती पिलाटार मेंटल मेंटल जोटा किसी गोटे पिलार माने जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज कौन होती तार कारण थी पारे प्रीनेटल माने प्रेगनेंसी बेले तार किसी प्रोब्लेम सृष्टि पड़ता है आफ्टर बर्थ ऑपरेशन बेले किसी पड़ता है सफरिंग इन पोस्टनाटल स्टेज गोटे रोग कंटिन्यू कला लाइक ये जो तुम स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स विभिन्न रोग सब अच्छी बहुत प्रकार रोग अच्छी जदि है से भी तार मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे तेणु एगुड़ा लिखियो तो सब तापर फैमिली हिस्ट्री फैमिली किए किए अच्छा पुणी फैमिली पुणी न्यूक्लियर ना जॉइंट बापा माँ एकाठी रहती कि नहीं एक बापा दी अलग रोथे से गोटे पिला प्रभाव पकेब दूरे बापा माँ सब चाकरी कले बाहर माँ पाखे पिला चलिए तो नेचुराल जो बापा माँ उभय था पिला पढ़ी निश्चित भाव किसी साइकोलॉजिकल इनसिक्यूरिटी अधिका बढ़ी तेणु बापा माँ भितर केमी रिलेशनशिप अच्छी से एकाठी रोच कि नहीं एवं तुम फैमिली रे तुमर कौन पोजिशन बार्थ ऑर्डर से फास्ट चाइल्ड कि लास्ट चाइल्ड मनकर आजिकल तो न्यूक्लियर फैमिली गोटे पिला से फास्ट आर्ट सब सही जदि मगर 3-4 पिला अच्छा तार पोजिशन कौन से कौन एक एल्डेस्ट कि मिडिल कि यंगेस्ट से भी तार प्रभाव पड़े एवं तार सिबलिंग अच्छा किए भौणी के भाई के ये सब गुड़ाक आसो फैमिली हिस्ट्री ऑल दी हिस्ट्री रिलेटिंग टू फैमिली तापर पुणी आस कौन तुम फिजिकल हिस्ट्री कौन रोग होता कि नहीं ताकू प्रॉपरली इम्यूनाइज होती कि नहीं से कौन कौन सब इंजेक्शन नहीं कौ ट्रिटमेंट सब होती एवं तुम साइकोलॉजिकल प्रोब्लेम आगुरी कौन किसी प्रोब्लेम होती कि नहीं घरे तार दुष्टामी थी ना हठात बढ़ीगला एम सब ता भी रोच तार माइलस्टोन डेवलपमेंट डेवलपमेंटल स्टेज रे सो कौन कौन को डिलेड होची ना कोटी से आज यूजुअल होती ना शीघ्र होती मनकर से सिटिंग एट 2 years 2 वर्ष बयस से खाली बसुची चलुनि कि स्टैंडिंग एट 3 years गोटे पिला नहीं से 2 वर्ष मत बसला उठलानी चललानी 3 वर्ष चलला 4 वर्ष चलला से 3 वर्ष उठला ठियाला तेणु एगुड़ा से रिपोर्ट करी फ्रॉम इंटरव्यू टू पेरेंट्स तेणु एगुड़ाक द्वारा तार माने तार डिलेड वर्क तार डिलेड सब माने डेवलपमेंट डिलेड लिख प्रेजेंट कंप्लेंट कौन पिला को मगर माँ नहीं आसी कि बापा नहीं आसी कहे सब कौन कौन कंप्लेंट विषय पुअर इन पर्सनल इंटरेक्शन से क्या साथ मिसी पारुनी तार एकाडेमिक स्किल कौन तार सोशिएबिलिटी किमती लिखा हम व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन लेवल पेरेंट चाहती आनी फॉर काउंसलिंग चाहती से इंडिपेंडेंट इन पर्सनल लेवल हो
सी भल पाठ पढ़ू एकाडेमिकाली सोशियाली इम्प्रूव करू तुम तो कौन एक्चुअली डायग्नोज कर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तार है तुम कौन कर कौन दब ताको तो केमती आम गोटे रिहाबिलिटेशन टेक्निक अच्छी ट्रेनिंग दि जाए गोटे इतने पुणी कौन या सब आणला पुणी सी नहीं गोटे गोटे पर्सनाल यही पर्सनाल लेवल रे तार स्ट्रेंथ कौन वीकनेस कौन से कौ लेवल रे भल अच्छी कौ लेवल खराब अच्छी फॉर एग्जांपल सी कैन बी एबल टू च्यू एंड swallow solid food, drink water and milk from a glass, eat by herself निजे निजे खाई पारुची ये तो स्ट्रेंथ सब तार वीकनेस भी अच्छी सी कही पारुनी कथा ठिया ही पारुनी कि तार अल्प काम कले से थके बस पड़ुची ता भी रही तेणु तुम स्ट्रेंथ पार्शियल परफॉर्मेंस वर्बल प्रॉम्प्टनेस ये सब भी तुम गोटे कैटेगरी लिखा हो तेणु सोशल लेवल ऑक्युपेशनल लेवल रिक्रिएशनल लेवल तार सब स्ट्रेंथ कौन एबिलिटी कौन एवं कौटी तरह रोचे दुर्बलता एकाडेमिकल सेमती एकाडेमिकली तार स्ट्रेंथ कौन अच्छा तापर देखला गोटे प्लानिंग कर प्रोग्राम प्लानिंग कौन कौन प्रोग्राम दिया तो जीव से पिलार तो देख तुम्हें तार मेंटल लेवल देख देखला तुम प्लान कर कौन कौन प्रोग्राम तुम दब इंटरवेंशन से प्रोग्राम देला देख सी इम्प्रूव कर नहीं ये सब एमती सब हो तुम चेतना रे यही जो प्रोग्राम कराई दिखाई सब विभिन्न प्रकार एक्सपोजर लाइक डिबेट ताकू भी दिया जाउची डिफरेंट प्रोग्राम्स प्लेट एक्सपोज टू पर्सनल प्रोग्राम्स लाइक वेयरिंग ए शर्ट ब्रशिंग द टीथ combing the hair ये सब कर कि नहीं सोशियली ग्रीटिंग अदर्स आर नॉट ग्रीटिंग दब वेलकम कर बाय बोल कह तो ग्रीटिंग अदर्स शेयरिंग विथ अदर्स तार अच्छी कि नहीं तापर एकाडेमिकली मैचिंग 3 प्राइमरी कलर 3टा प्राइमरी कलर से मैच कर कि नहीं कलर थुआई 3टा मैचिंग कर कह matching 3 primary colors, matching 3 common fruits, matching 3 common vegetables, matching common animals, matching common birds, matching common vehicles, matching common objects. तार एगुड़ा तार अच्छी कि नहीं वी आर असेसिंग तार इंडिविजुअल प्रोग्राम सब अच्छी फॉर एग्जांपल the child, the skill is able to match 3 primary colors like red, yellow and green. Current level से कौन से कौन अच्छी child is able to match the red color from a single choice. He can match the yellow color from a single choice. देखु तो कुछ कही जानिए जी तुम्हें एवढा देखु तुम्हें तापरे देखला तुम्हें पुणी तुम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जानापी तार आईक्यू लेवल केमती अच्छी तुम्हें एवं कलर चॉइस अच्छी कि नहीं तुम्हें कलर ब्लॉक्स देखल फ्लैश कार्ड देल ये जो देला देखुच सी जापर कि नहीं तेणु एगुड़ा एमती तुम धीरे धीरे जान कौड़ा कम रही सेगुड़ा एक्सपोज कर देख सी सब इम्प्रूव कर मनकर गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम नेल टू नो अबाउट द मैचिंग कलर मनकर
तुम्हें 3टा ताकू कलर ताकू देल सी मैचिंग करि पारछु कि नहीं ताकू 20टा ट्रायल नेल प्रति ट्रायल 30 मिनिट ताकू शो कल ताकू देखिल वेदर सी करि पाला कि नहीं आगुर नथिला एबे इंप्रूव कला कि नहीं बाय एक्सपोजर जदि कला तुम लिखिपार जे तुम रिपोर्ट रे तार इनिशियल नथिला किछि इनिशियली was not able to choose or discriminate colors after exposure for 2 session ki 3 session ki 10 session he could be able to match the colors he could be able to discriminate the colors ता भी परिबो एटा जो मु कहली एटा चेतना उपरे आ गोटे तुम कहूँ देख केमती कर सी कर ऑन आरआई आई मीन रीजनल एजुकेशन कर से कौन से कर प्रोग्राम गोटे टपिक नहीं जे हाउ थ्रू काउंसलिंग द बिहेवियर कैन बी चेंज तेणु सी लिखी कि स्कूल रे गाइडेंस और काउंसलिंग दिया हुए लिखी गाइडेंस कौन काउंसलिंग कौन काउंसलिंग केते प्रकार रो काउंसलिंग पर्पस कौन ताको लिखी सी 3 फाड़े तापर लिखी थ्रू काउंसलिंग वन कैन इम्प्रूव और इनक्रीज द लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सी नहीं गोटे स्टडी मैं गोटे स्टडी नहीं गोटे कौन the internship work for the completion of the diploma course, completion of the internship program or completion for MA course, क्या लिखिए तुम्हें an institution was visited and the number of students were reading there, they were exposed with a questionnaire. And in the questionnaire, the level of self-confidence was assessed. So after the level of competence was assessed, then list of activities were exposed to the students. And the activities were the orientation program or internship project, like rapport building, distributing questionnaire, group discussion, parent teacher meeting, class talk, group counseling, group discussion, role play. इतने कथा करिगिरी गोटे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एटा पूर्व से जो तार स्कोर थिला एवं पोस्ट टेस्ट रे एटा कला परे कोन स्कोर हैला ताको नै जंदी ताको नेगिरी दे हैव कंपेयर्ड तापरे से लिखिछि जे इन कंपैरिजन होदर तार सेक पड़े बढ़ी कि नहीं जदि बढ़ी conclude that after counseling the students are feeling more self-confident. The money he is able to handle himself. He is able to solve his own problem. तार पुणी के कैसे रहे पिला को निया exposure to activity like activity number 1 that is interaction with other friends, activity number 2 choice of plants, activity number 3 choice of materials, color materials. तापर नहीं activity like debate involvement, activity like song involvement, activity like dancing involvement, activity like quiz involvement, activity like all these things, such activities. से तो involve हेले तार धीरे धीरे through interaction with others and through exposure to different materials तार gradually तार निज उपरे confidence बढ़ुची तो तुम्हें से जो स्कोर तार आगुर नहीं थिलो तो तापरे
after exposure to so many spheres, the spore out mapucho, that compare kurcho. And then you can conclude that through counseling, the student's level of competence can be increased. Similarly, not only competence, ଆଉ ବି ନେଇପାରିବ କ'ଣ ତା ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, और ତାର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, और ତାର ସେୟାରିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖେଇ ପାରିବ. And here your counseling means you are interacting, you are exposing him or her to a very congenial atmosphere, and you are forming rapport, knowing his problems, patiently hearing, then exposing to different techniques, the intervention program. एटा सब तुम हो पार. तेणु ये है तुम संक्षेप अबाउट इंटर्नशिप प्रोग्राम बा इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग बा इंटर्नशिप I mean the way how we are going to do the work in different level with students having mental problem like lack of concentration or having abnormal fear or having attention problem or having terrible very high level of lack in self-confidence or very low self-confidence or emotionally imbalanced. So for all these things, you can go for counseling. You can counsel the client. Then you have to see how much the client has improved through your counseling. What type of benefit the client, the student are getting. तो এইটা তোমার হল এমনি তুমি লেখিব বা করিব এমনি. ଏବେ କ'ଣ ପଚାର ଏବେ ମୁଁ ତ Sir, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲି. ये ହଁ सैंपल रिपोर्ट सर अपन टिके दे परिवे कि जोटा अपन डिस्कस करबे. ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କେମିତି ଦେବି? सर सॉफ्ट कॉपी अच्छी सर ना नहीं केमती. ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ. ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ପାଖେ କାମ କଲା ତା କପି ରଖିଛି ଖାଲି ମୁଁ ନା ଆଉ. ତାହେଲେ ମୁଁ ବି अच्छा ତମକୁ अच्छा ଦେଇପାରିବିନି. ମୁଁ ବି ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି. ତୁମେ କିଏ ଆସିକିରି ପଢି ଦେଇ ପାରିବ. आज्ञा ମୁଁ ତମକୁ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ଦେଖ ବୋଲି. आज्ञा ତମେ ତ आज्ञा ତମ ବହିରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କି ତମର ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ବୋଲି. ମୁଁ ଗୋଟେ MPC 25 ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ତୁମେ ହାଉ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ୟୋର କେସ୍ ଷ୍ଟଡିର ତୁମେ କେମିତି କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲେକ୍ଟ କରିବ, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ମେକ୍ ୟୋର ଇନିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ହାଉ ଡୁ ମେକ୍ ୟୋର MSc, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ମେକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ହାଉ ଡୁ ପୁଟ୍ or suggest intervention program. Then after the intervention program or after the intervention exposure, what are the achievement, what is the improvement that you are assessing also, that is all given in your book. हाँ सर फॉर्मेट टा दिया है सर. ସେଇଭଳି ତ ଲେଖିବ ତ. ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଚାହୁଁଛ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ପବ୍ଲିକ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବିନି ସବୁବେଳେ. ମୁଁ ତ ଖାଲି नहीं सर ବୁଝେଇ ठीक. ଦେବି, ତମେ କାଲି आज्ञा ଦେଖିଦେବ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବ. ଦେଖିପାରିବ ପୁଣି ତାପରେ ତୁମେ ନେଇକିରି ସେଇଟା ଉତାରି ଦେବ ତମ ନିଜ ପାଇଁ, ସେ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍. नहीं सर फॉर्मेट खाली दरकार थिला सेटा हमें बहिर रखो. ବହିରେ ଅଛି, ବହିରେ ଅଛି. ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି କେତେ ସେ ଆଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ, ଯେଉଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ କୋଉଠି ଟିକେ ସବୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ. କିନ୍ତୁ ତୋର ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ଲେଖିବ ହେଲା. आज्ञा सर. ତମକୁ ୟାର ସଫ୍ଟ କପି ନଥାଏ କିଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଏକାଡେମିକ୍ ଆନ୍ସର ଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପି ରଖିଥାଏ, ରଫ୍ କପି ରଖିଥାଏ ମୁଁ.
कहीं दरकार पड़े कौन हुए बेबे हजि जाए आमर इग्नोर बहुत रिपोर्ट पाई केत देती हजि जाइए सी मिले तेणु सी मतलब पिला कहती मुझे पचारे सी हजि जाइए तेणु मो पाई कपी थे मुझे करके देदिए गोटे कह पिला नहीं नहीं दे दियो तेणु सेमती करी रखी दु तीन रखी आ जो मैंने भल कर रखे समस्त रखे मुझे रियली कम कर भल लिखी केटे रखे मु तुम किए चाह देखिपर माने देखिपर नहीं पार कि मुझे तुमको माने जो पीडीएफ तो नहीं ये फोटो कर पठेबी यहाँ टे मत कहीं माने से असुविधा टी हम है ଆଜ୍ଞା ସାର୍। आउ कौन पचारे पचार सर रिपोर्ट राइटिंग फाइल में लिखना है सर, जो जैसे हाँ फिजिक्स सर रिपोर्ट राइटिंग सर। हाँ सर ये क्या फाइल बेस्ड कोई फाइल में लिखना है कि लूज पेपर्स ही उसके बाद उसको फिर फाइलिंग करने हैं? नहीं नहीं तुमको एक रिकॉर्ड में लिखना है ये रिकॉर्ड है और यू राइट इफ यू राइट इन न्यूज पेपर यू कंपाइल इट and make a cover then you have to give then spiral binding अच्छा ओके सर like that ओके but nowadays they are saying because of spiral binding the papers are being lost so the other thing that you make a pasted binding पेस्टेड बाइंडिंग ओके suggesting but आज ये हम देखिए आसी जे people submitted the copies as spiral binding स्पाइरल बाइंडिंग सर ओके सर तुम्हारा मुझे रिपोर्ट लिखो से रिपोर्ट तार जो वॉल्यूम टा इट मे बी 20-30 पेजेस मिनिमम एमती 5-6 पेज करके नहीं परिबनी ओके राइट है ना सर सर दिव्या तुम कोड आसो सर भुवनेश्वर में ही हूँ सर। तो पहले नहीं कल तो नहीं आए थे सर कल थोड़ा लेट नहीं सर कल ज्वाइन किया था सर मैंने लेट सर मुझे लिंक नहीं पता चला तो आई ज्वाइन विथ लेट सर आई ज्वाइन 5 o'clock 6 you o'clock are you are not able to understand ओडिया ना सर मु सर ओडिया सब बुझुची कही भी पड़ुची सर टिके कही ओ गुड अच्छा अच्छा हाँ ना मु ओडिया बेले कहू तो नहीं माने नहीं आउट क्लैरिटी पे काले बुझुथि होती मते ओटा जणे देबो नहीं सर मु सब बुझुची तमन निज यू आर ओरिजिनली यू हेल्प फ्रॉम व्हिच प्लेस सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली यस सर अरे लोग भुवनेश्वर से दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली लोग कौन से कैसे आए सर शादी करके तो शादी करके आए हैं सर। वो शादी करके आ गए अच्छा Yes. गुड वेरी गुड सर सो हु इज दैट many I should not many make any comment but the magnetic personality which dragged you from that place यस सर तम हस्बैंड कौन करती सर हस्बैंड हाँ सर बैंक रे अछंती सर। आम भुवनेश्वर रे यस सर अच्छा 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 यस सर और भल है रहुच कोटी सर एटी लुइस रोड टंकापानी रोड। अच्छा अच्छा सेठी तुम देखिबो गोटे अच्छी तुम माने गोटे एनजीओ अच्छी सेठी एग्जीबिशन करि परिबो सर कौन अच्छी गोटे एनजीओ अच्छी ओके सेठी तुम करि परिबो देयर यू कैन डू द इंटर्नशिप ओके ओके सर ओके तुम घर फर कार कोर घर को जानले मु कहि परिबी कोठी कोन अच्छी बोली सर मु आपन फोन करिबी सर मु एनजीओ करि परिबो ओके एनजीओ सर कारण तुम नले पुणी जाउथिबो लोक मना करथिबे पुणी सेंटर भी आजकल नाही करछि हाँ हाँ मु सुनी मते की कहला जो गुड कोन गुड फील ना कोन नाही हाँ तो कोन मना करछनी देलेनी बोली कहि कहथला मते गोटे अच्छा ठीक अच्छी सर मु देखी देबी। हाँ देखो देखी करिवो
ଆଉ ओके ନ सर ପାଇବ କୋଉଠି ଏନଜିଓ ନ ପାଇବ କୋଉଠି କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ରେଡ୍କୋ ସେ କହିବି କି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି କହିବି ठीक अच्छे सर हाँ ହେଲା। ओके सर ओके ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ କିଏ ପଚାର କିଛି ଟିକେ ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ ଟିକେ କରିବି ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ତମକୁ ପଚାରିବି ସବୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ କାଲି ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବି ତୁମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ କେଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଟିପିବି ନିଜେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ତମକୁ ବି କେଟା ପଚାରିବିନି କରିବ ବୋଲି ତମକୁ ଆଜି ଆଉ ପଚାରିବିନି ତମେ ଆଜିକାଲି ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବି କାଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝଛ କେମିତି କରିବ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଏମିତି ପଚାରିବି ସବୁ ତେଣୁ ଆଜି ତମେ ମୋତେ କହ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତମର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି तुम्हारा प्रॉब्लम कौन मुझे कहो। सर कल क्लास हुआ था क्या? मैंने ज्वाइन किया था बट कोई क्लास नहीं चल रहा था। क्लास क्या हुआ। सर कल मैंने ज्वाइन किया था लेकिन कोई क्लास नहीं चल रहा था कल। नहीं चल रहा था। नहीं सर मैंने 6 o'clock तक 6:15 तक मैंने क्लास ज्वाइन किया था लेकिन कल क्लास ही नहीं चल रहा था। No, Manisha, there was a different link sent for this classes. These classes, they sent a different link. But I didn't get the link. Even I didn't get it. You know, I was also waiting till 6 o'clock. I joined after I got to know it through a group that the class is running through a different different Google link. Oh, but I didn't get the link. That's why I didn't join yesterday's 6 class. o'clock through one of my friends. Okay. Yes. Are you in the link? Sorry, Hello. sir. ମାନେ ମୁଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇ ତ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ୱେଦର ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ ନଟ୍। यस नाउ नहीं तो कैन सर मुझे कोई लिंक नहीं मिला था दैट्स व्हाई मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी तो कल का क्लास मेरा मिस हो गया। anyway now you have got the link right यस सर। so you will not have any difficulty to join tomorrow also ओके सर। so you can ask any question actually तुम्हारा सब इंटर्नशिप प्रोग्राम टा तुम्हारा बही लिखी केमती कौन हम बोली तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रोब्लेम कौन कौन हम से तुम जानले मुझे कहबी कि हाउ टू एराडिकेट मु तो मैंने केमी करने तुमको कही आज भी आउ थे कहीदे सब शुण इंटर्नशिप प्रोग्राम इंटर्नशिप माने गोटे गाइडेंस तुम स्किल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बा स्किल एनहांसिंग प्रोग्राम गोटे से इंटर्नशिप इंटर्नशिप कले तुम निजर बढ़ सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर फ्यूचर प्रैक्टिस इंटर्नशिप कले तुम जो कि करुच यू आर डूइंग इंटर्नशिप अंडर द गाइडेंस ऑफ ए स्किल्ड काउंसलर और ए स्किल्ड पर्सन तुम जो काउंसलिंग कर जो इंटर्नशिप एनी सेंटर एनी एजेंसी व्हाट यू आर डूइंग सेठी तुम जो कर एक्सपेक्टेडली देयर इज ए गुड काउंसिल गुड साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम whom you can learn so through internship you are able to